Dua orang warga yang sedang berjalan kaki di saat pagi hari ini melihat penampakan sosok aneh di kejauhan dan kemudian langsung dia rekam. Coba perhatikan. Woi, penampakan woi. Penampakan nak sini. Itu nan Woi, abu ngalayang woi. Gampang mana kak? Oh, kira. Kira woi, woi. Dalam mobil keren woi. Woi. Hei bang, tahan bang. Penampakan bang. Mana bang? Lo gitu woi. Terekam di kamera, penampakan yang terlihat seperti sesosok wanita berpakaian putih itu dikatakan sedang berjalan melayang di pinggir jalan. Lalu tak lama kemudian, penampakan yang mereka duga sesosok kuntilanak itu pun tidak terlihat lagi keberadaannya, seperti masuk ke dalam hutan. Hei bang, tahan bang. Penampakan bang. Mana bang? Lo gitu woi. Tiga orang pria yang sedang berjalan kaki di saat turun hujan di jalan perdesaan di tengah-tengah hutan ini dibuat kaget dan panik ketakutan ketika melihat adanya penampakan putih-putih di depan jalan mereka. Coba perhatikan. Oh my. Hai. Lampu jerat cho thấy gì Oh my. Trai. Patre bang ai. Mungkin bang ai cuk tu cuk. Oh my. Kablu. Oh my. Budak. Apa dah? Macam jauh bentang dan jauh. Terekam dengan sangat jelas ada penampakan yang terlihat seperti sesosok pocong yang tiba-tiba saja muncul di depan jalan mereka. Pocong itu hanya berdiri diam sambil memperhatikan mereka, yang membuat mereka seketika panik dan ketakutan. Budak. Apa dah? Macam jauh bentang dan jauh. Seorang petugas keamanan di sebuah mall merekam sesosok pocong yang berada di lantai atas di saat keadaan mall tersebut sangat sepi pengunjung. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok pocong bermuka hitam menyeramkan itu berdiri di dekat pagar pembatas di lantai atas dan pandangannya melihat ke arah bawah sedang memperhatikan pria ini. Sesekali kepalanya nampak bergerak yang artinya itu bukanlah patung, yang seketika membuat pria tersebut merasa merinding dan takut. Dua orang warga pada saat tengah malam melihat penampakan sosok perempuan misterius yang berdiri mematung di depan rumah salah seorang warga. Coba perhatikan. Muru bang jing la rumah ra jenela. Lalu utang payah-payah. Anda lagi mau bacot be. Rumah warga. Nah, Tak mencuri. poin yang sama lama. Maman. Urina ke urina ni. Kadang ya bantuan ngisi. Kadang bantuan orang nak nak kirim ke rumah. Ni kena bahaya dah. Tertuh dengan enggak. Leh ure. Kabelum ni. Dalam rekaman tersebut, kita bisa melihat adanya sosok perempuan berpakaian putih yang hanya berdiri diam mematung seperti tengah memperhatikan ke dalam rumah. Para warga ini yang secara diam-diam melihat dan merekamnya dari kejauhan pun pada akhirnya merasa merinding dan ketakutan. Tertuh dengan enggak. Leh ure. Kabelum ni. Seorang pemburu hantu saat itu sedang live streaming dengan melakukan penelusuran di sebuah bangunan bekas pabrik yang sudah terbengkalai. Dan apa yang dia temukan di tempat yang sangat gelap dan menyeramkan itu benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Coba perhatikan. Mang kawawa, bala-bala kawawa. Mang, ada yang punya bala-bala nggak ada lontong, Mang. Ini makanan gua kalau ada
bala-bala. Mang beliin bala-bala lontong bala-bala mang. Bala-bala mang. Beli bala-bala beli. Gua makan nih lontong nih kalau ada bala-balanya sama cabai bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Tong, minggir dulu Tong. Aku mau maju ke depan Tong. Astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Setan kau. Tong. Abadan. Allahu Akbar. Anjing goblok. Terekam dengan sangat jelas ada 3 sosok menyeramkan yang tiba-tiba saja muncul mendekat ke arah pria tersebut. Pria itu yang merasa sudah sangat ketakutan pun langsung segera berlari pergi dari sana. Anjing goblok. Melihat dari kejauhan adanya sosok misterius berpakaian putih berdiri di tengah-tengah jalan di suatu lokasi yang sangat sepi, beberapa orang pria di mobil ini seketika melambatkan mobilnya dan merekam penampakan tersebut. Coba perhatikan. भैया रुको ये कोई है दोस्तों देखो सामने देखो देखो जो चीज देखने आए वो ये हमारे सामने जस्ट भैया दोस्तों बहुत खतरनाक है ये बहुत ज्यादा देखो यार कहाँ से आई है अचानक रियल लग रही है यार भाई ये दोस्तों रियल है यार ये क्योंकि अगर कोई ऐसा कोई गोश्त होता तो हिम्मत नहीं होती उसकी ऐसे अचानक से बेखौफ सामने आकर के खड़े हो जाने की। बाप रे देखो यार क्या करे यार। कौन हो तुम? Seperti yang kita lihat, ada perempuan bergaun putih yang hanya berdiri diam di tengah-tengah jalan. Lalu tak lama kemudian, sosok itu mengangkat salah satu tangannya seperti mengisyaratkan untuk pengendara mobil ini mendekat ke arahnya, yang membuat mereka semakin merinding dan ketakutan. भैया रुको ये कोई है दोस्तों देखो सामने देखो जो चीज देखने आए वो ये हमारे सामने जस्ट भैया दोस्तों बहुत खतरनाक है ये बहुत ज्यादा देखो यार कहाँ से आई है अचानक रियल लग रही है यार भाई ये दोस्तों रियल है यार ये क्योंकि अगर कोई ऐसा कोई गोश्त होता तो हिम्मत नहीं होती उसकी ऐसे अचानक से बेखौफ सामने आकर के खड़े हो जाने की। बाप रे देखो यार Seorang pria dan istrinya yang sedang di perjalanan melewati perkebunan sawit ini melihat penampakan aneh yang berada di semak-semak yang gelap, lalu kemudian mereka yang penasaran pun langsung memeriksanya sambil direkam. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Abang. Tidak bimano bang. Kita apa bimano bang? Seperti yang kita lihat, ada penampakan sesosok pocong yang sedang melompat-lompat di belakang pohon sawit yang gelap. Pocong itu kemudian langsung terbang dan menghilang, yang membuat mereka seketika tambah panik dan ketakutan. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Abang. Tidak bimano bang.